اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بی اے پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ کے لیے پریسی کے حوالے سے ہے۔ پریسی سے 90% ہمارے بچے کنفیوز ہوتے ہیں، اور پریسی کا کویشچن اکثر بچے اگر لوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی نہ تو گرامر ہوتی ہے، مطلب نہ سیلف رائٹنگ ہوتی ہے، نہ ان کی ویکیبلری اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اس لیے بچے جو ہے نا وہ کنفیوز ہوتے ہیں پریسی سے۔ اگر بچوں کے کنسیپٹ کلیئر ہوں، ویکیبلری اسٹرانگ ہو، سیلف رائٹنگ اچھی ہو، تو پھر کبھی بھی یہ کویشچن لوز وہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی سیلف رائٹنگ بھی اگر بچوں کی اگر ہو جاتی ہے، چونکہ ہماری اگر آپ ہمارا چینل دیکھیں تو ہم نے اپنی پروفیسر تنویر ٹپس میں بھی بہت کوشش کی ہے بچوں کی سیلف رائٹنگ بنانے کی۔ اگر وہ ایمانداری سے ہمارا چینل دیکھتے ہیں پھر بھی آپ کی سیلف رائٹنگ بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ پریسی کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پریسی مشکل نہیں ہوگی۔ اب آغاز کرتے ہیں آج کی پریسی کا۔ سب سے پہلے دیکھیں، ٹولسٹوائے واز بورن ان a 42 room پیلس۔ پاس انڈیفینٹ کا پیسیو وائس کا فکر ہے۔ ٹولسٹوائے جب یہ آبجیکٹ کا رول پلے کر رہا ہے، آبجیکٹ کو پھر یہاں ترجمہ کیسے کرنے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے۔ ٹولسٹوائے اب 42 روم پیلس 42 کمروں والے محل میں پیدا ہوا، اور ورب پہ فکرہ ختم ہوتا ہے اردو میں۔ اب دیکھیں سراؤنڈیڈ بائی ویلتھ، اب سراؤنڈیڈ بائی ویلتھ چلتے ہوئے فکرے میں اگر ورب کی تھرڈ فارم آ گئی تو یہ یوز ہے، اس کا مطلب سراؤنڈیڈ بائی ویلتھ، تو یہ بھی پیسیو وائس کا فکر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا، جس فکر میں چلتے ہوئے فکر میں جو کا لفظ آ جائے اور جو والا ایسا پیسیو وائس میں ہو، نہ جو کی انگلش کریں گے نہ ہیلپنگ ورب، ڈائریکٹ ورب کی تھرڈ فارم۔ اب سراؤنڈیڈ جو گھرا ہوا تھا، بائی ویلتھ جو دولت سے گھرا ہوا تھا، مطلب جس کے ارد گرد دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ تو نیکسٹ دیکھیں، یٹ ان دا لاسٹ پارٹ آف ہز لائف، اس کے باوجود لیٹ کا اس کے باوجود اس نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں، اس کے باوجود اپنی زندگی کے آخری حصے میں he gave away all of his wealth، پاس انڈیفینٹ کا فکر ہے، اس نے اپنی ساری جائیداد دولت تقسیم کر دی، and died، اور مر گیا without a dollar، اور ایک بھی ڈالر کے بغیر وہ مر گیا، مطلب اس کے پاس ایک بھی ڈالر نہیں تھا۔ پاس انڈیفینٹ کا فکر ہے۔ in a small Russian station، یہ اس کے ساتھ آئی چھوٹا ہوگا، in a small Russian station، ایک چھوٹے سے رشیا کے اسٹیشن پر، سراؤنڈیڈ بائی پیسنٹس، اب وہی چیز جو اوپر آئی ہے، اسٹیشن جو گھرا ہوا تھا بائی پیسنٹ کہتے ہیں فارمرز، کسان، جو کسانوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا جو کسانوں سے، پیسیو وائس میں بائی کنگ ہوگی سے، کسانوں سے گھرا ہوا تھا، مطلب اسٹیشن کے ارد سارے کسان ہی رہتے تھے۔ In his youth، اپنی جوانی میں، ٹولسٹائے led a life of luxury، پاس انڈیفینٹ کا فکر ہے، ٹولسٹائے نے بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ yet in his later life، لیکن اپنی بعد کی زندگی میں، he dressed in the rough clothes of a peasant، اس نے ایک کسان کے پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنے آپ کو ملبوس کر لیا۔ پاس انڈیفینٹ کا فکرہ ہے۔ made his own bed، کامہ لگا کر made his own bed، وہ اپنا بستر خود لگاتا۔ swept his own room، اپنے کمرے میں خود صفائی کرتا۔ and ate a very simple food، پاس انڈیفینٹ ہے، اور بہت سادہ کھانا کھاتا۔ کب؟ اب کی بات کی زندگی میں، اور اس سے پہلے سونے کے نوالے میں وہ لیتا تھا۔ ٹولسٹائے is more famous today، پہلے کا سمپل فکرہ ہے، کمپیریٹیو ہے، دین آل دا کنگز آف رشیا، آج ٹولسٹائے آج روس کے، مطلب رشیا کے تمام بادشاہوں کی نسبت زیادہ مشہور ہے۔ کوئی بھی بادشاہ اتنا مشہور نہیں ہے جتنا کہ ٹولسٹائے۔ کیوں ہے؟ اب ریزن دیکھتے ہیں مزید آگے۔ ہی روٹ 2 great novels، اس نے، پاس انڈیفینٹ کا فکر ہے، اس نے 2 بڑے عظیم ناول لکھے، نیملی جن کے نام تھے وار اینڈ پیس، جنگ اور امن، اینڈ اینا کرنینا، 2 اس کے ناول تھے، بڑے مشہور ہوئے تھے۔ ہی
preached peace and love, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, उसने अमन और मोहब्बत का दर्स दिया, एंड अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी और गुर्बत के खात्मे का। ही लव्ड एंड सर्व द पुअर, उसने गरीबों, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, उसने गरीबों, दी पुअर का गरीब लोग, उसने गरीबों से मोहब्बत की और उनकी खिदमत की। ये है प्रेसी, पैसेज है प्रेसी का। अब ये पैराग्राफ है प्रेसी जो है वो किसको कहते हैं? बेसिकली प्रेसी कहते हैं शॉर्ट स्टोरी को, मुख्तसर कहानी को, समरी को। और प्रेसी में क्या है, क्या करना होता है कि जो इसकी प्रेसी बनेगी इसी पैसेज की, जैसे अगर फर्ज किया ये टोटल लाइनें बननी है, अगर इसकी टोटल लाइनें 20 है फर्ज किया, या 10 है, या मतलब मैं कहता हूँ इसकी लाइनें हैं जी 8, अब 8 है तो 6 लाइनें ख़त्म करके 6 लाइनें, 2 लाइनों की प्रेसी। फिर अगर 10 है, अगर 20 लाइनें फर्ज किया तो 15 लाइनों को हमने ड्रॉप करना है, सिर्फ 5 लाइनें जो जान होंगी वो इसकी प्रेसी बनेगी। अब प्रेसी मजीद कैसे, अब देखें क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है। आंसर क्वेश्चन में हमने जेल में रखना है, फर्ज किया ये वर्ड चाह रहे हैं, इसके 200 वर्ड चाह रहे हैं, अगर 200 वर्ड्स हैं तो हमने 200 वर्ड में से 150 वर्ड्स को ड्रॉप करना है और सिर्फ 50 वर्ड्स का आंसर रखना है। और क्वेश्चन आंसर जो हमने देने हैं उसकी वर्डिंग भी उसी हिसाब से रखनी है कि इन वर्डिंग क्वेश्चन आंसर के जो वर्ड्स होंगे उनको इकट्ठा करेंगे तो उसकी प्रेसी बनेगी। तो इसने लेंथी आंसर नहीं देने, चुके इन्हीं को जमा करें तो फिर वो जो आंसर टोटल आंसर का जो मतलब एक मजमूआ बनेगा वो प्रेसी होगी। तो शॉर्ट लेंथी आंसर नहीं देते। अब देखें, हु वाज टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय कौन था? ऊपर हमने पढ़ा था टॉल्स्टॉय कौन था। टॉल्स्टॉय एक बहुत अमीर आदमी और नावल निगार था। पास का सिंपल फिक्र है, टॉल्स्टॉय वाज अ वेरी रिच मैन एंड ग्रेट नावलिस्ट, एक बहुत अमीर आदमी और बहुत बड़ा नावल निगार था। उसके बाद टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता था। तो ये जो मुख्तसर सी बात करनी है, लंबा आंसर नहीं करना, किस मुल्क से उसका ताल्लुक था। अब देखें, ही बिलोंग टू रशिया, ये नहीं कहना, तो ही वाज द रेजिडेंट ऑफ रशिया, ही वाज द सिटीजन ऑफ रशिया, रशिया वाज हिज होमलैंड, किसी भी अंदाज में इसका आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज नावल, उसके नावल के नाम क्या हैं। अब आपने इधर देखा, एक वार एंड पीस एंड एना, ठीक है, वार एंड पीस एंड एना करनीना आर हिज फेमस या आर हिज ग्रेट नावल्स, बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब की बात करनी है, आंसर को मजीद प्रोलॉन्ग नहीं करना। आपने बता दिया, इसमें से बता दिया कि जी उसके नावल के नाम कौन है, वो जो नाम पूछे वो बता दिया आपने। आगे देखें, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डिड ही लीड, उसने किस किस्म की जिंदगी गुजारी। अब इसमें भी उसने किस किस्म की जिंदगी गुजारी, देखें 2 हिस्सों में उसकी ज़िंदगी डिवाइड हुई थी। जवानी में जो थी उसने शाही ज़िंदगी गुजारी और बुढ़ापे में उसने किसान की तरह ज़िंदगी गुजारी, दोनों को। अब यहाँ पे इसका आंसर देंगे, व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था, ही लेड आर रॉयल लाइफ, उसने शाही ज़िंदगी गुजारी, ही लेड आर रॉयल लाइफ, उसने शाही ज़िंदगी गुजारी। बट लेटर ऑन, या बट इन हिज ओल्ड एज, लेकिन अपने बुढ़ापे में, ही स्टार्टेड लिविंग, उसने रहना शुरू कर दिया, या ही बिगेन टू लिव, उसने रहना शुरू कर दिया, लाइक अ फार्मर, एक किसान की तरह, उसने एक किसान की तरह रहना शुरू कर दिया। एंड गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द पुअर, और अपनी सारी जायदाद गरीबों में दे दी। ये थी उसकी लाइफ। मुख्तसर से आंसर में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट
डिड ही प्रीच, उसने किस चीज़ की तबलीग की। अब यहाँ पर देखें, उसने अमन और मोहब्बत और गुर्बत के खात्मे की तबलीग की। अब देखें, अब हमने सेम वर्डिंग नहीं रखनी, वर्डिंग में चेंज लानी पड़ेगी, मगर सेंस वही हो। ही गेव द लेसन ऑफ पीस एंड लव, उसने अमन और मोहब्बत का दर्स दिया टू द पीपल, लोगों को, और उसने वो गुर्बत के खिलाफ भी बोला। एंड ही आल्सो स्पोक अगेंस्ट पॉवर्टी, ये भी कह सकते हैं, वो गुर्बत के खिलाफ भी बोला। उसके बाद ये क्लियर हो गया जी, ये उसने तबलीग की थी। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ ऑफ टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय की जो मुख्तसर ज़िंदगी है वही बेसिकली ये जो है क्वेश्चन, ये इसमें वो बन जाएगी। पेपर में जो है ना वो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आगे भी जाता है तो इसका आंसर उधर चल रहा है। इसका आंसर जो है ना वो जो उसने ये कहा है, व्हाट्स ऑफ लाइफ डिड ही लीड, उसने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी, ये तो ये पेपर में ये क्वेश्चन ही होगा। ये तो बुक ने जो प्रैक्टिस के लिए दिया है उसने दिया है, तो ये वाला आंसर यही चल रहा है ऊपर। अब देखें नेक्स्ट, देखें उसने कहा है सुजेस्ट अ सुटेबल टाइटल एंड मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज गिवन अबव। अब टाइटल देना है। अब टाइटल कैसे बनते हैं? टाइटल के लिए हमने क्या करना होता है, जो सेंटर जिस चीज के गिर्द पूरा पैसेज घूम रहा होता है वो टाइटल बनता है। और ये पूरा पैसेज किसके गिर्द घूम रहा है? वो टॉलस्टॉय के साथ। इस पूरे पैसेज में किसका सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है? टॉलस्टॉय। ये पूरा पैरा टॉलस्टॉय के गिर्द घूम रहा है, तो फिर हम इसको ये कह सकते हैं टाइटल में टॉलस्टॉयज लाइफ, द लाइफ ऑफ टॉलस्टॉय, या टॉलस्टॉयज लाइफ पास्ट ऑफ ईयर्स, टॉलस्टॉय की ज़िंदगी पास, ये टाइटल बन गया। और जब ज़िंदगी में आपने सब कुछ बता दिया उसका, क्या क्या उसने किया क्या नहीं किया, अब ये भी बन गया। अब इसका जो है प्रेसी आपने क्या देनी है, ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उनको आपने इकट्ठा करना है, और उसके बाद एक आधी लाइन मज़ीद आप अपने पास से अगर चेंज करने से करके, तो वो आपकी प्रेसी बन जाएगी। यही ऊपर जो क्वेश्चन लिखे हैं तरतीब से नीचे आते जाए, इनके आंसर दे दें, उनको इकट्ठा कर लें, और वो आपकी प्रेसी बन जाएगी। इस तरह एक चीज़ इसमें और थी कि सम टाइम वो कुछ वर्ड पूछ लेता है मीनिंग के हवाले से, मतलब तो जो वर्ड मीनिंग है हमारे पीछे जहाँ कम थी इसलिए वो नहीं लिख सके, तो वो नेक्स्ट प्रेसी में मैं कोशिश करूँगा वो जो वर्ड मीनिंग वाला है वो भी क्लियर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह इस तरह जो मेन प्रेसीज होंगी कुछ प्रैक्टिस में लाएंगे आपको, तो फिर पेपरों में आप इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।